اسلام آباد میں امن مذاکرات۔ امریکہ ایران مستقل جنگ بندی کے لیے پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر۔ اہم مذاکرات میں شرکت کے لیے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ ایران کے مذاکراتی وفد کی قیادت اسپیکر باقر غالباف کریں گے۔ امریکہ اور ایران میں وفود کی سطح پر مذاکرات آج ہوں گے۔ مذاکرات کا اہم مرکزی مرحلہ کل ہوگا۔ خلیجی ممالک چین اور روس کی بطور مبصر شرکت کا امکان ہے۔ پاکستان کی کوششوں سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے دونوں ممالک کو براہ راست مذاکرات کے لیے اسلام آباد مدعو کیا ہے۔ حکومت نے مذاکرات کے شرکاء کے لیے بڑی سہولت کا اعلان کر دیا۔ تمام افراد کو ویزا آن ارائیول ملے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق زاد نے ایکس پر لکھا، اسلام آباد مذاکرات کے سلسلے میں آنے والے وفود اور صحافیوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ تمام فضائی کمپنیوں سے درخواست ہے وہ ایسے تمام افراد کو بغیر ویزا بورڈنگ کی اجازت دیں۔ پاکستان آمد پر امیگریشن حکام آن ارائیول ویزا جاری کریں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سیکیورٹی اور دیگر انتظامات سے متعلق خصوصی اجلاس۔ مذاکرات کے حوالے سے تیاریوں اور سیکیورٹی پلان کا تفصیلی جائزہ۔ محسن نقوی نے کہا، امریکہ ایران مذاکرات کا اسلام آباد میں انعقاد پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ وفود کی مہمان نوازی اور سیکیورٹی کے لیے ہر ممکن اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزارت داخلہ میں کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا۔ امید ہے اسلام آباد میں مذاکرات کے دوران امن معاہدہ ہو جائے گا۔ ایران نے ان تمام چیزوں سے اتفاق کر لیا ہے جس پر اسے اتفاق کرنا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی NBC نیوز سے گفتگو۔ کہا، ایرانی عہدیدار جب میڈیا سے بات نہیں کرتے تو مناسب نظر آتے ہیں۔ امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، ایران نابنائے ہرمز سے تیل کی نقل و حرکت پر بہت خراب کام کر رہا ہے۔ یہ وہ معاہدہ نہیں جو ہمارے درمیان طے ہوا تھا۔ ایسی خبریں ہیں کہ ایران نابنائے ہرمز سے گزرنے والے ٹینکر سے فیس وصول کر رہا ہے۔ ایران کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو فوراً بند کر دے۔ ایران کا آبنائے ہرمز کو جزوی طور پر کھولنے کا اعلان۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے روزانہ 15 جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی جائے گی۔ ہر جہاز کو پاسداران انقلاب سے منظوری لینا ہوگی۔ امریکہ اور ایران میں مذاکرات کی کامیابی کے لیے عالمی رہنما سرگرم۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان میں ٹیلی فونک رابطہ۔ ترک صدر نے کہا، پاکستان میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات کو پائیدار امن کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ ترک وزیر خارجہ کا امریکہ اور ایران میں جنگ بندی کا خیر مقدم۔ میڈیا سے گفتگو میں خاقان فیدان نے کہا، پاکستان میں ہونے والے مذاکرات میں فریقین کو تعمیری ہونا چاہیے۔ اسرائیل کی جانب سے مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کرنے کی کسی بھی کوشش کے خلاف عقل سے کام لینا ضروری ہے۔ جرمن چانسلر فریڈرک میرس نے کہا، ایران سے براہ راست رابطے میں جاری ہیں تاکہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کو کامیاب بنایا جا سکے۔ امریکہ ایران کی جنگ کی وجہ سے نیٹو اتحاد کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات۔ خطے میں کشیدگی میں کمی پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے فریقوں کے تحمل کو سراہا۔ امن اور جنگ بندی کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ ملاقات میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا۔ پاکستان پرامن مذاکرات کے ذریعے حل تک پہنچنے میں ہر ممکن تعاون اور مکمل حمایت فراہم کرتا رہے گا۔ امن کے حصول کی کوششوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی، پاکستان کی جانب سے مہمان وفود کو بھرپور تعاون اور اعلیٰ سطح کی میزبانی فراہم کی جائے گی۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف نے جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ بیان میں کہا، اسلام آباد مذاکرات میں ایران فعال طریقے سے شامل ہوگا۔ مذاکرات کا ہدف اپنی فوجی کامیابیوں کو سفارتی طور پر مزید تقویت دینا ہے۔ 40 روزہ جنگ میں ایران نے دشمن کے اندازے غلط ثابت کیے۔ کامیابی کی بنیاد ایرانی قوم کا عزم ہے۔
ईरानी स्पीकर बाकी कालिफात ने कहा, लबनान और तमाम मज़ाहमती गिरोह हमारे 10 निकाती मंसूबे का नाकाबिले तनसीख हिस्सा हैं। इस अहम शर्त से इनकार या पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं। जंग बंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। सऊदी अरब के मशरकी सूबे और यनबो में तवानाई की अहम तनसीबात पर हमले। सऊदी वजारत तवानाई का कहना है सनती सिक्योरिटी में काम करने वाला एक सऊदी शहरी शहीद, 7 जख्मी हो गए। सऊदी मीडिया का कहना है हालिया हमलों के बाद मुमलिकत में कई तवानाई तनसीबात पर ऑपरेशन रोक दिए गए। कुवैती वजारत दिफा ने बताया फजाई दिफा फजाई हुदूद में ड्रोन्स को निशाना बना रहा है। ड्रोन्स मुतादिद अहम तनसीबात को निशाना बना रहे हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने सीज फायर के दौरान मिसाइल ड्रोन हमलों की तरदीद कर दी। तर्जुमान का कहना है जंग बंदी के बाद किसी भी मुल्क पर मिसाइल या ड्रोन हमला नहीं किया। हमलों की खबरें दुरुस्त हैं तो ये हमने नहीं, इसराइल और अमेरिका ने किए हैं। हम अगर किसी जगह हमला करेंगे तो उसका दिलेरी से ऐलान भी करेंगे। जनूबी पड़ोसी मामलात को दुरुस्त तरीके से समझें, अपने आप को सच्चाई के साथ जोड़ें, शैतानी कुव्वतों के फरेब देने वाले वादों पर एतबार न करें। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का खलीजी मुल्कों को मशवरा, कहा जंग नहीं चाहते लेकिन ईरान अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होगा। हम पर नुकसान का अजाला तलब करेंगे, आप नए हुर्मुज़ के इंतजाम के हवाले से नया तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे। जो कुछ आप देख रहे हैं वो किसी मौजज़े से कम नहीं। ईरानी अवाम मैदान जंग के हकीकी फातेह हैं। इसराइली वजीर आजम लबनान पर हमलों में कमी करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है नेतन्याहू से बात कर ली है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात से कबल नेतन्याहू लबनान पर हमले कम करेंगे। लबनानी सदर का कहना है इसराइल से बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू हो गए, अब तक जवाब मस्बत है। इसराइली वजीर आजम ने कहा लबनान से बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं। मुज़ाकराती टीम को जल्द बातचीत शुरू करने की हिदायत। लबनानी वजीर आजम का शहबाज शरीफ से भी राबता, पाकिस्तान से मदद मांगी। लबनान को जंग मुआहदे में शामिल कराने की दरख्वास्त, कहा जंग बंदी महफूज बनाने में आपकी काविशें काबिल तहसीन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लबनान पर सियोनी फौज के वहशियाना हमलों की शदीद मजम्मत की। कहा पाकिस्तान अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ है। इसराइल की लबनान पर जारियत, 100 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया। इसराइल और हिजबुल्लाह में रात भर शदीद झड़पें। इसराइली हमलों से इमारतें मलबे का ढेर बन गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। तल अवीव समेत मुख्तलिफ इलाकों में रॉकेट दागे। इसराइली हमलों के खौफ से लबनान में शहरी नकल मकानी पर मजबूर। सरबराह आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया, जबरी नकल मकानी पर नया बहरान जन्म ले सकता है। मुंतकली के लिए कोई मुतबादिल जगह मौजूद नहीं। कनाडा की इसराइल के लबनान पर हमलों की मजम्मत। कैनेडियन वजीर खारजा ने कहा इसराइल लबनान की इलाकाई सालमियत का एहतराम करे। शहरियों का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ बैनुल अक़वामी कानून के तहत जरूरी है। ईरानी स्ट्रेटेजिक काउंसिल बराए खारजा ताल्लुकात के सरबराह कमाल क़राज़ी शहीद। ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक कमाल क़राज़ी 2 अप्रैल को अपने घर पर हमले में जख्मी हुए थे। हमले में कमाल क़राज़ी जख्मी और अहलिया शहीद हो गई। तेहरान में अक़वाम मुत्तहिदा सरबराह के एलची जैन आर्नोल्ट की ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। जैन आर्नोल्ट ने कहा उम्मीद है ईरानी हुकाम से मुशावरत जारी रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के एलची ने अमरीकी और इसराइली हमलों से तबाह होने वाले मकामात का दौरा किया। उन्होंने बमबारी से तबाह यूनिवर्सिटी और अपार्टमेंट का जायजा भी लिया। अल जज़ीरा के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह के एलची जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तान ने कामयाब सिफारतकारी से दुनिया को तबाही से बचाया। ईरान, अमरीका और इसराइल जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। अमरीका और ईरान पाकिस्तान की सालिसी पर राजी हुए।
जंग फौरी रुक गई। पाकिस्तान की इस शानदार कामयाबी पर वजीर आजम की हिदायत पर आज पूरे मुल्क में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौम से अपील की, यौम तशक्कुर के मौके पर मुज़ाकरात की हतमी कामयाबी और खित्ते के अमन के लिए खुसूसी दुआएं की जाएं। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का चेहरा। मुख्तलिफ शहरों में ताजियती इज्तिमात और जुलूस, लाखों सोगवारान ने सड़कों पर निकलकर शहीद रहबर आला को खिराज अकीदत पेश किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने तेहरान में जुलूस की क़यादत की। मुख्तलिफ मकामात पर बड़े ताजियती बिलबोर्ड्स नस्ब। शुरका ने इस मकाम की तरफ मार्च किया जहां 28 फरवरी को अमरीकी और इसराइली हमले में अली खामनाई शहीद हुए थे। मशरिक़ वस्ता में जंग से मुतासरा कमजोर मईशतों को 50 अरब डॉलर्स तक फराहम किए जा सकते हैं। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का कहना है, मशरिक़ वस्ता जंग के दीर पर माशी असरात होंगे। सप्लाई चेन में रुकावटों से ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा हो रहा है। 4.5 करोड़ अफराद मुतासिर हो सकते हैं। जंगबंदी की सूरत में भी पहले जैसी माशी सूरत हाल की वापसी मुमकिन नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भारतीय वजीर खारजा जयशंकर पर तनकीद। कहा, जयशंकर का बयान भारत की बौखलाहट और तंग नजरी जाहिर करता है। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभर कर सामने आ रहा है। पाकिस्तान और भारत को तनाज़ात को हल किए बगैर नहीं छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान और भारत कई बार कशीदगी के बावजूद सीज फायर पर पहुंचे। जंगबंदी को वसी देरपा अमन के लिए नुक्ता आगाज होना चाहिए। तवील तनाज़ात से दोनों मुल्कों के अवाम मौशी तौर पर मुतासिर हुए। मजीद कहा, अमरीका ईरान सीज फायर के बाद दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। दुनिया पाकिस्तान को अमन के लिए किरदार अदा करने वाले मुल्क के तौर पर देख रही है। उम्मीद है इस्लामाबाद मुज़ाकरात के जरिए ईरान से पाबंदियां हटेंगी। ईरान पर पाबंदियां हटाने से पाकिस्तान समेत दुनिया भर को फायदा होगा।